टोटाल के 2 घंटा बोधे ट्रावेल कलु तापर आम आसुड़ी ये केउझर घटना ए सड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो जाइए भाईटा सीधा आसिक डिवाइडर कुटी एबे कौटी पहुंची देखिपार यहाँ कौटी ना घटगाँ टेम्पल तो सारे आम पशि सारा आगे आम भाग्य एत टाण जे केमती ना जदि आगुआड़े बसा रोचे आम जाऊँ ताल बसाटा छाड़ी छाड़ी जाऊँ आउझर आम से रहीबाटा जोटा रहा भावुले तो सहीटा कैनसल होगला आम जापारे रहा कौटू बट कि ना माँ तारिणी माँ अच्छा माने किसी ना कि गोटे आमर से राउरकेला रहा 168 किलोमीटर माने यू जदि ता रूम को जा तो 168 टा माइनस हो। हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग ये ब्लॉगटा स्टार्ट होची कौटू ना भद्रक डिस्ट्रिक्ट तो आम पहुँची जाइए कौटी ना भद्रक डिस्ट्रिक्ट आज सकाल 5टा बेले बाहर 5टा बेले बाहर की चांदबाली के 9टा बेले पहुँचलु जमी पहुँचलु से वर्षा देता तापर आम कम सब सरिकी आम बालेश्वर रिटर्न कर मुझे ब्लॉग करी बोली भावुली बट कौन है कि ना आमर गोटे कम पड़गला आमको जावाई पड़ो राउरकेला तो बाइक आम राउरकेला बाहरी तो भाई ब्लॉग तो बनता है भाई तो यू राउरकेला देखा 350 तो जो मैंने भी राउरकेला जाइए देखिए किंतु राति बस बस जाइए से जानी नथिबे माने केमती कौन व्यू देखा रास्ता गला बड़े तो आपण मान साथ शेयर करवा और चलते ए राउरकेला बाहर तो फाइनाल आम बाहर जाइए कौटू ना भद्रक राउरकेला जर्नी बाहर जाइए जर्नीटा आम भल से जाऊ भगवान को से दुआर जाऊँ बट आम बालेश्वर आसला बड़े 300 टंकार पेट्रोल पकईलु फास्ट पेट्रोल पकई निहाती पड़ो अलमोस्ट पूरा डेड हो पेट्रोल 700 फाइनाल आम सेकेंड टाइम फिल्म सर आम ए बाहर की जाऊँ आम जो रोड्रे जाऊँ से रोडटा आम जाऊँ आनंदपुर घटगाँ ठाकुरमुंडा तापर एमती किसी रास्ता अच्छे बट मझे मझे गोटे गोटे हम्स आसी जाऊँगी भाई आमको मैंने स्लो करने को पड़े मैंने बहुत इरिटेट लगी जाऊँगी मैंने 2 मिनिट्रे गोटे हम्स सेमती आसी जाऊँगी यू अलमोस्ट लाइक आम घटगाँ अच्छे के 47 किलोमीटर तो आगे भी साइन बोर्ड देखिपे साइन बोर्ड लिखाई के कौन घटगाँ 47 ठाकुरमुंडा 49 तो ये 47 किलोमीटर बाकी रहा घटगाँ को बट आमर गोटे प्रोब्लेम होगा कौन कि आम फास्ट भावुलु कौन कि बस आसलु तापर माइंड चेंज होगा कौन कि आम बाइक जीव भाई पुणी हम्स कौन कर मनुष्य जीवन खाली हम्स द्वारा आम जाऊँ मैं 2 मिनिट्रे गोटे पुणी हम्स आस 2 मिनिट्रे गोटे एक्चुअली आम बाइक आसवा ना बस आसवा किंतु आम डिसीजन चेंज है बाइक जाऊँ मैंने कौन भाविलु कि ना बस तो एमती भड़ा आम दूचु के मैंने 500-1000 जीवा आस 2000 टका तो आम 2000 टकर जब बाइक तेल पकईदेवा तो भाई आम एपटे मैंने जगह भी देखिपर तापर बस कौन कौन होगी ना रात रात चली आस किसी लाभ हम किसी देखिपारानी तो ब्लॉग भी सेमती किसी बनई है ना जब आम बस जाइए तो बाइक जाऊँ किसी ना कि मैंने भल जिन देखा मिले से आशा आम जाऊँ फास्ट यू आम जा घटगाँ मैंने मुझे कभी जाइए फर्स्ट टाइम जाऊँगी तो घटगाँ टे पशु सेपटे पुणी चलवा ऊपर गोटे साइन बोर्ड देखा साइन बोर्ड लिखाई जब लेफ्ट को जो पानी कोली जाजपुर और राइट को गले आमर कौन कौटी केउझर आ घटगाँ तो ये सलेन चलाऊँ मैं किसी कहूँ कमी कौन चलो से नुआ चलाऊँ ना रे सीधा चला सीधा सीधा टोटाल के 2 घंटा बोधे ट्रावेल कलु तापर आम आसुड़ी ये केउझर घटगाँ तापर आड़े घोसरिया सीधा गले आमर ये सीधा रास्ताटा केउझर घटगाँ आउ यू केउझर हो 80 किलोमीटर माने आम जमी भावुँ ना टाइम के मुझे देखी दूँ 4:58 आम जमी मैंने 6टा सुधा आम जमी केउझर क्रॉस करूँ से भाविकी जाऊँ तापर आमर रहा व्यवस्था केउझर गोटे सांग तो सी तो कहला हाँ रहा व्यवस्था हो आस तो जमी आम जिते शीघ्र हम केउझर को आगे पहुँचा तो चलो तेज बेस लेट न कर सीधा पड़ेगा
देखिपे साइन बोर्ड घटगाँ आउ 1 किलोमीटर तो आउ 1 किलोमीटर आम घटगाँ पाखापाखि हो पूरा घटगाँ टेम्पल जीवा ना रास्ता साइड रे नहीं अछि चल 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 हाईवे साइड रे नहीं ଆଉ ଆସି ହେବ ନ ହେବ ଆଉ କେବେ କେବେ ଆସି ହେବ ନା ସେ ରାସ୍ତାଟା ବାହାରିଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ ନା ନା ଦେଖେ ମଜା ଦେଖିନି ବସରେ ଆସିଛି ଏବେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା ଘଟଗାଁ ଟେମ୍ପଲ ତ ସାରିଲେଣି ଆମର ପଶି ସାରିଲା ଆଗରେ ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି ଘଟଗାଁ ନା ତ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଆଜି ଟିକେ ପଶିଯିବା ଆଉ କେବେ ଆସିବା ନ ଆସିବା ଆସିପାରିବା ନ ଆସିପାରିବା ତ ସେଇପାଇଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଘଟଗାଁ ଟେମ୍ପଲ ମାନେ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ମାନେ ବସିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ପୁରା ହ୍ୟାପି କାରଣ ଆମର ବସ୍ରେ ଯିବାର ଥିଲା ବସ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇକି ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛେ ଯଦି ଆମେ ବସ୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଘଟଗାଁ ଟେମ୍ପଲଟା ମିସ୍ କରିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଘଟଗାଁ ଟେମ୍ପଲ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଆସିଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ତ ପୁରୁଣା ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଯିଏ ବି ଦେଖିନଥିବ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ ତାକୁ ଟିକେ ନୂଆ ଲାଗୁଥିବ ତ ଏମିତି କିଛି ଭିୟୁ ଅଛି ଆମର ଘଟଗାଁ ଟେମ୍ପଲରେ ଆମେ ଏତେ ବେଶୀ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିବୁନି କାରଣ ଆମର ସେପଟେ ଦେଖୁଥିବ ସନଲାଇଟ୍ ଆମର ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ଏ ମାନେ ବଣ ଏରିଆ ନ ପାରେଇବୁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପୁରା ଦିକ୍କତ ହେଇଯିବ ତ ସେଇପାଇଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଚାରି ପାଖରେ ବୁଲିଦେବା ତାପରେ ସିଧା ବାହାରିକି ପଳେଇବା ଘଟଗାଁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ କ୍ୟାସ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ ଏଟିଏମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଭିତରେ କରି ଆମର SBIର ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ ଅଛି ତା ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଘଟଗାଁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଦେଲୁ ମାନେ ଗଲାବେଳେ ରୋଡ଼ ସେ ମାନେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଏପଟେ କେତେ ବେଶୀ ନାହିଁ 500-600 ମିଟର ପଶିବାକୁ ହେବ ଆମେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଟାଣ ଯେ କେମିତି ନା ଯଦି ଆଗୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ରହୁଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ମାନେ ଏତେ ଲକି ପର୍ସନ୍ ଆମେ କହିତେ ଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ଭଏସ୍ କେମିତି ଆସୁଛି ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଏଇ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବ ଏଇ ମାନେ HP ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ଥିଲା ପୁରା ମାଟି ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ କେଉଁଝରରେ ଆମର ସେ ରହିବାଟା ଯେଉଁଟା ରହିବା ଭାବୁଥିଲେ ତ ସେଇଟା ଟିକେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏବେ ରହିବା କେଉଁଠୁ ବଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ମା ତାରିଣୀ ମା ଅଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ କାଢ଼ିକି ଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୁଣି ପଳେଇବା ଫାଇନାଲି ଘଟଗାଁ ଟେମ୍ପଲ ଆମେ ବାହାରିକି ଏବେ ହାଇୱେରେ ଉଠି ଯାଇଛୁ ସିଧା ଆମେ ଯାଉଛୁ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଝର ତ ଆମର କେଉଁଝରରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ରହିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଭାଇ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କରିପାରୁନି ତ ଏବେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଭରସାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 500 ମିଟର ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଅଛି ତାପରେ ମାନେ ସବୁଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ ଯଦି ଆମେ ରାତି ହେଇଯିବା ଆଉ ଏବେ ତ ମାନେ ବଣ ଏରିଆରେ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ବଣ ଏରିଆରେ ରହିଯିବା ତ ସବୁଆଡ଼େ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମରାହେଇଛି ହାତୀ ଚଲାପଥ ଭାଇ ସେଇଟା ଟିକେ ଦିକ୍କତ କରିଛି ଆଉ ଆମେ ତ ପୁରା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମ୍ୟାପ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ସଡ଼ନଦାର ଚଲେଇଛି ମୋର ଅଟାପଟି ସବୁ ବଥା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚଲେଇଥିଲି କେଉଁଠୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଚଲେଇଛି ସେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ 200 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଚଲେଇଛି ତାପରେ ଏବେ ସଲେନ ପାଳି ସେ ଚଲେଇକି କେଉଁଝର ପହଞ୍ଚିବେ ମୋତେ ହଁ ରାସ୍ତାଟା ଆମର କିଏ ଦେଇକି କେଉଁଝର 9 କିଲୋମିଟର ଚାଲ ସେଠି ଆଗର କି ହଉଛି ଏଇ ଆଗରେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ କି ମାରା ହେଇଛି ଏବେ ଏପଟେ ହିଁ ଠିଆ କର ହେଇ ଆଗକୁ ଚାଲ ନା फाइनाली बहुत समय पर आम ए पहुँची जाइए यू केउझर टाउन को जावाई आउ 9 किलोमीटर तापर आमर जो रही गोटे रूम व्यवस्था होता जो भाई को आम कही से भाई तो करें सालेन ता गोटे सांग को कहीदेला तो रही किसी व्यवस्था हो जाए तो चलते ए लेट न करके
ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ଲୋକେସନଟା ଦେଇଛି ମାନେ ଏଇଠୁ ଆଉ 14 କିଲୋମିଟର ତା ରୁମ୍ଟା ଅଛି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 6:41 ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତା ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ 14 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ନା 19 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତାର ପୁଣି ଏଇଠୁ ଆମର ସେ ରାଉରକେଲା ରହିଲା 168 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଏଇଠୁ ଯଦି ତା ରୁମ୍କୁ ଯିବା ତ 168ଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ କେତେ 14 କିଲୋମିଟର ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ କେତେ ଯାହା ରହିବ ସେଇ 155 ସମଥିଙ୍ଗ ରହିବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଆଜି ଆମେ କେଉଁଝରରେ ରହିଯିବା ସେ ରୁମ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। फाइनाली आम रूम पहुँची जाइए जोटाकि साले आम सांग रूम को देखा तो एमती किसी रूम्र अवस्था अच्छे तो से भी आज रूम छाड़ी दूसरे आमपाई आज से रही तो चलते बहुत माने आज टोटाल 320 किलोमीटर टोटाल माने बुलीचे एवं पूरा मुंड आखि सब किसी काम रोनी फास्ट किसी गोटे खाईदेव तापर खाई शोपड़ा।